औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक जो है वो है कुरान मजीद। आज हमने कुरान मजीद का तारुफ, हिफाजत और फ़ज़ाइल के बारे में पढ़ना है। पेज नंबर 35। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इसकी जिस्मानी और फ़ितरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मादी वसाइल पैदा किए और इसके जहन और रूह के रहनुमाई के लिए भी एहतमाम फरमाया। ख़ुद इंसान को खैर और शर में फ़र्क करने की सलाहियत और ज़मीर की आवाज़ अता फ़रमाई। अल्लाह ताला ने इंसान की कामिल रहनुमाई के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम मबूस फ़रमाए और उन पर किताबें नाजिल फ़रमाई। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल फ़रमाया, जो अल्लाह ताला की आखिरी किताब हैं। ये तमाम बनी नौ इंसान के लिए हिदायत का दायमी ज़रिया हैं और तमाम साबिक़ा आसमानी किताबों की तस्दीक करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पिछली उम्मतों के लिए भी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए थे और इनमें से बाज़ पर किताबें भी नाजिल फरमाई थी, लेकिन उनकी तालीमात और उन पर नाजिल शुदा किताबें अपनी असली हालत में महफूज नहीं रही। कुरान मजीद के बारे में इरशाद बारी ताला है, व अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि। और ए पैगम्बर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है जो अपने से पहले किताबों की तस्दीक करती है और इन पर निगहबान है। सबसे पहले हम कुरान मजीद के बारे में मैं आपको तारुफ में इसकी चंद मालूमात दूंगी। कुरान मजीद के कुल आयात की तादाद 6666 है, लेकिन हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक आयात की तादाद 6616 है। कुरान मजीद के कुल हुरूफ की तादाद 3,23,671 है। कुरान मजीद 3 हिस्सों में तकसीम है। एक पारे में 15 से 20 रकू होते हैं, जबकि एक रकू में कम व बेश 10 आयात होती हैं। पूरे कुरान मजीद में रकू की कुल तादाद 540 है। कुरान मजीद की कुल 7 मंजिलें हैं। सूरह यासीन को कुरान मजीद का दिल और सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन कहा जाता है। सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है, जबकि सूरतुल कौसर सबसे छोटी सूरत है। कुरान मजीद की सूरतों की तादाद 114 है। मक्की सूरतें 65, जबकि मदनी सूरतें 18 हैं। पहले वही में 5 आयात नाजिल हुई। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे पहले कातिब वही हैं। कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अय्युहन नबिय्यो 11 मरतबा कहा गया है। कुरान मजीद में नमाज का हुक्म 700 मरतबा, जबकि खैरात और ज़कात का ज़िक्र 150 बार आया है। कुरान मजीद में दुआ मांगने का हुक्म 70 से ज़ायद मरतबा आया है। अरबी रस्मुल हद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इजाद किया। कुरान मजीद में मकाम महमूद का ज़िक्र पारा नंबर 5 रकू नंबर 9 में है। अब आते हैं हम कुरान मजीद की हिफाजत की तरफ। अल्लाह ताला ने ये किताब नाजिल की और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया, क्योंकि इससे पहले जितनी भी किताबें नाजिल हुई थी, जैसे कि तौरात, ज़बूर, इंजील वग़ैरह, ठीक है, तो उसमें यहूदी और नसरानी ने उसमें चेंजेस की, लेकिन इसका ज़िम्मा जो है अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया है। इसलिए अहले रिसालत में कुरान पाक की हिफाजत यानी कुरान मजीद एक ही वक्त में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि तकरीबन 23 सालों में नाजिल हुआ। जो ही कुछ आयत नाजिल होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब वही को बुलवा कर लिखवा देते और यह रहनुमाई भी फरमाते कि उन्हें किस सूरत से पहले या बाद कौन सी सूरत में किन आयत के साथ रखा जाए। मस्जिद नबवी में एक जगह मुतय्यन थी जहाँ ये रखे जाते थे, तो इसलिए तमाम सहाबा कराम उसकी नकल करके ले जाते और याद कर लेते। मुख्तलिफ़ औक़ात खुसूसन नमाज़ों में उसकी तिलावत करते और उसको समझने और उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करते। जो कुरान मजीद नाजिल होता गया, लिखा भी जाता रहा और हिफ्ज़ भी होता रहा।
اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اہل صدیقی میں قرآن پاک کی حفاظت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کر دیا۔ آیات کی ترتیب اور سورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ عہد عثمانی میں حفاظت۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے امیر المومنین، اس قوم کی خبر لیجئے اس سے پہلے کہ وہ کتاب اللہ میں اس طرح اختلاف کرنے لگیں جس طرح یہود و نصرانی نے کیا۔ حضرت عثمان نے سوچا کہ عرب کے مختلف قبائل اپنے اپنے تلفظ میں قرآن پڑھتے اور رسم الخط میں لکھتے ہیں، جس سے معنی میں تبدیلی ہونے لگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ سے قرآن کا اصل نسخہ منگوایا اور اس کی نقول تیار کروائی اور وہ نقول تمام صوبائی دارالحکومتوں میں بھجوائی۔ یہی وجہ کہ آج ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، یعنی جس طرح ان پہ اس وقت زیر زبر پیش لگائے گئے تھے، اسی کے مطابق ہم قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم قرآن مجید کی فضیلت کی طرف کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں کیا اس کا ہمیں کوئی فائدہ بھی پہنچتا ہے یا نہیں۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، اس میں کسی شک کا گزر نہیں۔ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار اسی پر عمل کرنے میں ہے، اس لیے قرآن کریم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہیں، اس طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہیں جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہیں جس سے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ یعنی قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھتے ہیں الف لام میم، تو یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ 3 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ الف ایک، لام ایک الگ اور میم ایک الگ حرف ہے، جس کے پڑھنے پر ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح جب ہم اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس میں کتنے حروف ہوں گے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو جتنی ہم سورہ یاسین پڑھیں گے، جتنے اس میں حرف ہوں گے، ہر حرف کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے نیکی کمانے کا سب سے آسان ذریعہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوت کریں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول دیر سے تشریف لائے تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول دیر سے تشریف لائے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت رہ گئی تھی، اس لیے میں اس کو مکمل کر رہا تھا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک خود بھی پڑھیں، اوروں کو بھی اس کے پڑھنے کی تلقین کریں، کیونکہ اسی قرآن مجید جو ہے اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اور قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، صحیح تلفظ سے پڑھیں گے تب ہی اس کا اصل مقصد پورا ہوگا اور اس کا معنی ظاہر ہوگا۔ اس لیے خود بھی قرآن پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔